हाय सांग मैंने आज आउ गोटे नुआ वीडियो रे आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आपण मैंने भलरे थे मोर प्रिय दर्शक बंधु मैंने तो भलरे थे बोली मु आशा करुच्ची। भगवान को जगन्नाथ श्री जगतरनाथ जगन्नाथ पाखे मुझे गुहारी करुच्ची आपण मानक भलरे रखतु आ सदा सर्वदा आपण मैंने भलरे रुहतु। आज आम पुणी आसी जाइए बिल को बिलरे देखी पारे आमर धान पाची गला एवं धान कटा हे तो आम बर्तमान आसीचु पानी बाटिया देखापी तो पानी तो बर्तमान बिलरे ना तो आम पानी बाटिया देखा कौन तो से आम खाली बर्तमान एवं जो धान गछ आमर नईकि थिला से सब आम ए बर्तमान सीधा करुचु देखिपे केमी सीधा कराऊँगी कहीं जावा समय रे धान गछ गोड़ को बाजिकी धान सब झड़ीज से सब को जो हुड़ा को आसी जाइए से सब को आम साइड कर बहुत दिन है आम ब्लॉग बन पारिनु कहीं मो पाखे भी समय ना कहीं मु डेली काम को जाऊँगी तो कम आसला बेलू मोर सका 6 जी संध्या 7 आसबि जहाँफल मु वीडियो बना को मो पाखे समय अभाव तो आपण मैंने भी भावुए आर वीडियो आसुना कौन तो से बर्तमान आज आसी बिल को माने सका कम को जाइली 11टा अधे आसिली खाइली खाइक बिल को आसिली देखिली तो एसबू आम कम करवा करा गला पुणी गोटे दिन आसबू बिरी आ मुग नहीं कि आसबू कहीं बुणा हम बिरी मुग बुणिला धान कटा हम तो एबे आम बहुत दिन है वीडियो पकई नथिलु आमको भी बहुत खराब लगुला कहीं आपण मैंने भी अनेक चाहिए रही थे जे संतोष पिंकी ब्लॉग रो वीडियो आसुनी कहीं कौन करवा सांग मैंने मो पाखे समय अभाव हो जाऊँगी कहीं कम न जीवी बेले मु दिवाली जो खाइबा को पाऊँ से भी पाइबी नहीं मोर परिस्थिति बहुत किसी खराब तो से काम तो छाड़ी पारि ना तो काम तो कर्म प्रथम कर्म करिया तापर देखिबा कौन करिया। बिल फाटी गला मैंने देखिपारे आम ए बिलटा सारदेलु एबे सेपट साइड को तो सेपट साइड जाकर पुणी आम धान गुरा साइड करवा कहीं जावा आसा समय सब धान बाजिक सब झड़ीज से सब करा पड़े आ बिल भी आमर फाटीगला पानी ना देखिपे आमर धान पाचिगला तो कौ दिन देखा बिरी मुग आणिक बुणीदे बुणीदेला आम धान काटा धान कटा भी मुझे पाखक नहीं आसबि एक नुआ ब्लॉग देखंतु मो पतिदेव हेले एबे रास्ता धान गछर हेले सीधा करछथि
ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଧାନ ଯାକ ସବୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ସିଧା କରିଦେବେ ଧାନ ଗଛକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭଳି ଭାବେ ମୋ ପତିଦେବ ହେଲେ ସିଧା କରିଛନ୍ତି। ଅପାଙ୍କର ତାଙ୍କେ ସିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସିଧା ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ଆମର ଆସିକି ହେଲେ ଖରାବେଳେ ହେଲେ ସିଧା କରିକି ଯିବୁ। ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚି ଗଲାଣି। ପଡ଼ିଶା ଘର ବିଲ ବି ହେଲେ ପାଚିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ କାଟିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଥିବ ହେଲେ ମୁଗ, କଳା ମୁଗ ଆଣିକିରି ବୁଣା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲରେ ଏବେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ଅଛୁ ବିଲରେ। ଖରାବେଳିଆ ହେଇଛି ତ ହେଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ଅଛୁ। ମାନେ ଧାନ ଗଛ ତାଙ୍କେ ସିଧା କରି ହେଲେ ସେପଟକୁ ପଳେଇଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ବି ମାନେ ବିଲରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ଖରାବେଳେ ବିଲରେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲରେ କିଛି ବି ପାଣି ନାହିଁ। ବିଲ ପୁରା ଶୁଖିକି ଅଛି, ପାଣି ବି ଉପର ଆଡ଼ୁ ଆସୁନି। ଆମେ ପାଣି ମଡ଼େଇବାକୁ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅପାଙ୍କ ବିଲ ହେଲେ ବି ପାଚିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଲରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ବି ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ହାରି ଘରକୁ, କାହିଁକିନା ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଧାନ ବିଲରେ ଯଦି ଆସିକି ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଲାଗିବେ ତାହେଲେ ବେଶୀ ରାମ୍ପି କୁଣ୍ଡେଇ ଲାଗିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ସହ ହେଇଗଲେଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖବି ତ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିବା, ଆମର କାମ ସରିଗଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆସିଲେ ଆମେ ବିରି ମୁଗ ଧରିକି ଆସିବୁ। ବିରି ମୁଗ ଆଣିଲେ ଆମେ ବିରି ମୁଗ ବି ବୁଣା ସରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ବି କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। କାହିଁକିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିବେନି ତାହେଲେ ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋଡ଼୍ କରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ
ହୁଁ